ہائے امنا پا ہیلو بدتمیز ہے. ہاں ہاں مانو کے ساتھ کھیل رہے تھے وہ میرے پاؤں کو پکڑتی ہے ہر وقت. اسے میرے پاؤں مشکوک لگتے ہیں مشکوک. کیا حال ہے آپ کے دونوں لائک تو کر دو امنا آپا اور ریاض بھائی. ٹیم کی واچنگ ہو رہی ہے ماشاء اللہ سے جلدی جلدی لائک کرتے جاؤ نا سب لوگ. سیب لے کے آتے ہو سیب. ہیلو. اور مانو سسٹر جی جی بھیا لائک جان پاکستان زندہ باد لائک جان مانو زندہ باد ہاں. سیب کھانا ہے بھیا جی سیب کھانا ہے آپ کو کس کو کھانا ہے آ جائے جس کو کھانا ہے. اور کیا ہو رہا ہے امنا آپا پیاری بہنا. ذیشان بھائی ہائے ہائے. نکمی مانو کون ہے یہ مجھے بولتا ہے بھیا مجھے بولتا ہے مانو. کسی کو سیب کھانا ہے آ جاؤ میں کھا رہی ہوں. اپنے لیتے آنا گھر سے میں نے نہیں دینے. نہ بابا نا کیوں بھیا کشے تو کھاؤ چا گڈی ہوئی تھا کٹے کا سو تھوڑے پیسے نا. ریاض کون ہے آپ کا یہ میرا بھائی ہے جیسے آپ میری بہن ہے ایسے ہی سیم سیم. جیسے آپ میری بہن ہے یہ میرا بھائی ہے. اور بتائیں کیا کیا ہو رہا ہے دیکھیں تو 4 کی واچنگ شو ہو رہی ہے اور لائک 3 ہے. جلدی جلدی کر دو نا لائک. ابھی ابھی جو آئے ہو نا تم نے لائک نہیں کیا. مانو کا چھوٹا یا بڑا بھائی بڑا بھائی چھوٹا نہیں چھوٹی تو میں خود ہوں. کل موسم کیسا ہے. موسم بہت اچھا ہے وی آئی پی. بادل آئے ہوئے ہیں لیکن ابھی بارش والے بادل نہیں ہے لیکن بہت ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہوا ہے. رات بارش ہوئی ہے نا دن کو بھی تھوڑی تھوڑی آئی ہے. سنتھیٹک ویب گڈ مارننگ گڈ مارننگ. یہ گڈ مارننگ کا ٹائم تو نہیں ہے ڈیئر اٹس ناٹ ٹائم فار گڈ مارننگ اٹس فار گڈ نائٹ. السلام علیکم وعلیکم السلام ہاؤ آر یو. گمی آپ کی ایج کیا ہے میری چھوٹی سی ایج ہے. کیسے ہیں آپ لوگ الحمد للہ ہم بالکل ٹھیک ایم گڈ ماشاء اللہ. آپ پہلے بھی میرے چینل پہ آتے جاتے رہتے ہیں ٹھیک ہے. یہ سیب کھائیں سیب کھانا ہے آپ کو. ماشاء اللہ اینڈ ویئر آر یو فرام کین یو ٹیل می. میں اپنی امی کے پاس بیٹھا ہوں اچھا ماشاء اللہ. اپنی امی کو بھیا ہمارا بھی سلام دو کہو دعا کرے میرا جلدی جلدی چینل چل جائے. ان کی بیٹی جلدی جلدی امیر ہو جائے. جی جی آپ کے ہاتھ سے استغفراللہ. چھوٹی کتنی بہت چھوٹی. ان کی گراؤنڈ میں ان کی گود میں اچھا ماشاء اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ خوش رہو ہمیشہ بھائی ماشاء اللہ. کمال سہی بتاؤ ایج نہیں. میں تو چھوٹی سی بچی ہوں. ریاض بھائی بتاؤ چھوٹی بچی نہیں ہوں میں.
सिंथेटिक वेब भाई आप बता दें, छोटी सी बच्ची नहीं हूँ मैं। अरे 5 की वॉचिंग हो रही है, कोई तो इसको बता दो, छोटी सी बच्ची हूँ मैं। आपने शायद बताई थी 17 की हो आप। नहीं 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 17 की नहीं हूँ, कोई ज्यादा हो गया भाई। हम हैं ना आपके, आपकी बहन हूँ ना मैं आपकी। बहनें तो हमेशा भाइयों की होती हैं। नहीं नहीं 17 नहीं है, मैं तो छोटी सी बच्ची हूँ। आपको नहीं लगती क्या? बाय। अरे 16 की हूँ, 16 ईयर और 3-4 मंथ हुए, पता नहीं कितने मंथ हुए। 16 की हूँ, 16। 6 की वॉचिंग हो रही है। सीसीटीवी कैमरास नीचे आ जाएं, काइंडली तशरीफ आवरी, अगर टोकरा नीचे रखें और थोड़े से कमेंट शमेंट मार दें। ओके अब नहीं जा रहे। हाँ अब ना जाएं। आप तो 25 की है या 20 की? 23 या 25 ऐसे कैसे हैं? आई एम बैक। अभी आप चले गए थे, मैं कितना बुला रही थी आपको। है अभी मैं नथिया गली जाऊंगी तो व्लॉग बनाऊंगी। माशाल्लाह गुड, बनाना मैं देखूंगी पक्का। आ जाएंगे हम। आप ना अपना व्लॉग घर से स्टार्ट कर दीजिएगा। मैं ये वाले कपड़े पहन रही हूँ, ये कर रही हूँ, हम जा रहे हैं, अब हम गाड़ी में बैठे हैं, अब हम ये करें वो करें, बस पूरा व्लॉग बनाना, ठीक है? मैं पूरा देखूंगी, मैं अपनी शहजादी के सारे व्लॉग देखूंगी इंशाल्लाह। नित्या गली कहाँ है? ओके ठीक है जी मेरी प्यारी शहजादी। और नित्या गली है कहाँ वैसे? हाँ मैं आपको कितना बुला रही थी। ओए मनु जी, जी प्यारे भैया बोले ना। हाँ ठीक है, आप भी बोले ना प्यारे भैया। भैया देखे ना, आपके हिस्से का भी सेब मैं खा गई रियाज भाई, आप तो रह गए। छोटी बच्ची हो क्या? हाँ बच्ची ही तो हूँ। नथिया गली कहाँ है? उधर है वो, उधर जानती हूँ, वो पैरों में मैं तो बेड पे बैठ जाऊँ, वो पैर पकड़ती है जैसे पहले पकड़ रही थी ना। है कुछ टूटा, बहन के बेड पे चढ़ गई हूँ, कुछ टूटा है। उसकी चूड़ियाँ गई, उसकी वाइट कलर की चूड़ियाँ गई मेरी बहन की। इसके ना मैं ऊपर चढ़ गई थी, इसके वाइट कलर की चूड़ियाँ गई। मैं 22 का। हाँ तो मैं आपकी छोटी बहन हुई ना, छोटी बहन हुई ना। आप कितने पैसे कमाती हो? मैं बहुत सारे, इतनी दौलत है मेरे पास, समझ नहीं आती मैं खर्च कहाँ करूँ। इतनी दौलत है, अमीर हूँ, बहुत अमीर हूँ भाई। मुझे समझ नहीं आती मैं कितने अबाया लूँ, कितने निकाब लूँ, मैं कितनी चीज़ें लूँ, मुझे समझ ही नहीं आती। थोड़ी सी आप एडवाइस दे दें। अरे मेरे, मैं 1 रुपया भी नहीं कमाती, क्यों मुझे याद दिला दिया? सिंथेटिक में प्लीज सब्सक्राइब मी। सब्सक्राइब नहीं बोलते शहजादी, ज्वाइन बोलते हैं। 10 रुपए भी नहीं कमाती। शो आप क्यों कर रही हो? वैसे सच में कुछ नहीं है आपके पास। अल्लाह जी कुछ कुछ तो है ना। ये कहाँ से उठाए? हाँ ऐसे इशारों में पूछ रहे हो जैसे गूंगे पूछते हैं। चल जाओ, किचन में रखे हुए हैं टोकरी में। कहती है सेब कहाँ से उठाया? मेरी वीडियो पे कमेंट कर देना। आप पहले मेरी भी जाके करें ना, मुझे आपका चैनल मिलेगा। ऐसे कैसे मिलेगा, कैसे करूँगी कमेंट? ओके ऐसे ही कर लें।
ایسے تو آئے ہوئے ایسے ہی کر لیں. آئے تو ہوئے ہیں آپ کر لیں. اس کو لے کے آؤ. کوئی سرے کی شیر سنا دے مانو. ہاں اکھیاں ملا کے ڈولا اکھیاں نبھا گیا ساکو دیوانہ کتے سارے دل تے چھا گیا. میرے عشق دے وچ معشوق نہ ہو نہیں اج تک غلط نگاہ کیتی تیری ہر ملاقات میں انج کیتی جویں موسیٰ نال خدا کیتی. آپ سے کیوں نہیں کمی جی میں 3 سے 6 دن میں 2-3 لاکھ کمایا. ہاں اللہ آپ تو بڑے امیر بندے ہو. اللہ کی قسم میں نے آج تک کچھ نہیں کمایا. سچ میں نہیں کمایا. جھوٹ بولنے کیا بات ہے. میں تو مذاق کر رہی تھی. واہ 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 واہ. ہاں ایک اور سناؤ. کوئی انجتی نگری دس مینوں جتھا جیون دا اتمار ملے جتھا جیون دا اعتبار ملے جتھا لوگ منافق نہ ہوون جتھا کوئی مخلص غمخار ملے جتھا دل دے بدلے دل لیون جتھا پیار دے بدلے پیار ملے. ہاں مل گیا بھیا دے دیا آپ کو. دے دیا آپ کو بیو ریاض بھائی. اور بتائیں آج سب لوگ چپ چاپ ہے. میں تو سیب کھا رہی ہوں. آپ لوگ تو نہیں کھا رہے ہو نا. میری طرح بولا کرو زیادہ سے زیادہ جلدی جلدی فاسٹ فاسٹ بی فاسٹ اوکے. ریاض بھائی آپ کے پاس بلیو ہے. آپ چل جا میرے لیے سیب لے کے آ. ہم تو حکم دیں گے. کیا ہم کوئی غلام ہیں آپ جو کہیں گے ہم کر لیں گے. ایبسلیوٹلی ناٹ. یہ حالت ہو گئی اب چھوٹی بہنوں کی. اللہ معاف کرے. جلدی جلدی سب لوگ لائک کرتے جاؤ نا. لائک بھی نہیں کرتے ہو آپ لوگ. دیکھو میں ناراض ہو جاؤں گی سب سے. 6 کی واچنگ ہو رہی ہے کوئی کمنٹ نہیں کرا. او اللہ چھی کہیں میرے پاس کمنٹ تو نہیں آ رہے. مطلب آ نہیں رہے ہوتے نا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. 1300 ڈالر کا ود ڈرا لگتا ہے. اچھا کیسے. کیا کام کرتے ہیں آپ. ہے نا مجھے یہ والا. کیا کام کرتے ہیں آپ. 4 کی واچنگ ہو رہی ہے. یہ سب فیک ہے مانو جی. او اچھا بھائی ہم نے کون سا کرنا ہے. ہمیں کون سا سمجھ آنی ہے. واہ جی. ہمارا ایک سر کہتے ہیں کہ عقل نہیں تے موجا ہی موجا. جاؤ کولر کے اوپر میرا پاپڑ رکھا. نہیں جاتی یہ نہیں جاتی میں خود جاتی ہوں. میری زندگی سے پہلے ارننگ 2700 روپے تھی. ہائے ماشاء اللہ اتنے پیسے تو کما لیے آپ نے. او شریکو بہن نکلو ذرا. ہاں دیکھو اتنے کی واچنگ شو ہوتی ہے پھر چلے جاتے ہیں اللہ ہو کر کے. ان میں سے تھوڑا سا بہن کا حصہ بھی دے دیتے آپ تو بڑا ثواب ملنا تھا آپ کو. کوئی زکوٰۃ فطرانہ بھی دے دیتے. مجھ سے زیادہ غریب آپ کو اس دنیا میں نہیں ملے گا. اوئے ہٹ جا. پاپڑ دکھانے دے مجھ کو. میں مائک آف کر کے بولے جا رہی تھی پاپڑ کھانے ہیں کسی کو. کھانے ہیں
खाने हैं, मैंने कौन सा देना है, अपने जाके ले लें सब। हाँ मैं क्यों दूँ भला। बहुत मिर्चे हैं। वीडियोस वॉच, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, मेरी वीडियोस वॉच कर लें आप, बहुत शुक्रिया। बहुत मिर्चे हैं। ओए मानो सिस्टर तू बहुत अमीर है। अरे सच्ची में मेरी बहन बहुत अमीर है। हाँ भाई, हमारे बंगले हैं ना वो जो हमने किराए पे दिए हुए हैं, आप लोगों को नहीं पता, श्री को मेरे 10-15 बंगले हैं इस टाइम, कोई 20-25 गाड़ियां हैं। हमारे मुलाजिम भी हमारी गाड़ियों में फ्री में घूमते हैं, पेट्रोल भी हम डलवाते हैं। भाई इतना बड़ी बड़ी छोड़ियाँ काफ़ी है या और भी छोड़ो? नहीं, हमारे बहुत सारे बंगले हमने किराए पे दिए हैं और अब खुद भी किराए के मकान में रह रहे हैं। रियाज भाई कितनी बड़ी बड़ी छोड़नी थी, आपने ये तो बताया ही नहीं। बहुत मिर्चे हैं। श्री को बहन निकलो जरा। हाँ ये नहीं आते बहन। रियाज भाई कुछ खाना है आपको? लाइट ऑन कर दो, ऐसे नजर नहीं आता खाना। मैंने बोला कि मैंने कमाए, मैंने थोड़ी बोला कि ज्वाइन कर लो मुझे। अच्छा बिल्ली। हाँ वो हमारी है। आप ना हमारे ब्लॉग देखना, उसमें आपको हर जगह नजर आएगी, न्यू ब्लॉग्स में आपको। आपको कहूँ क्या मतलब भैया? जी 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 जी। अल्लाह जी। आप लोग सेब खाओ, ठीक है? आप लोग सेब खाओ, मैं पापड़ खाऊंगी, इसमें मिर्च आप लोग ना खाएं। एक मिनट में कहाँ अल्लाह हू कर जाते हो आप लोग। मैंने आज बहुत ज्यादा खाया है, मानो कसम से। हैं भाई अब तक क्या खा? हाँ आप लस्सी भी पी रहे थे, आप चावल भी खा रहे थे, मेरा हिस्सा भी नहीं दिया आपने, सारा खा गए। भाई मुझे लस्सी नहीं चाहिए थी, मुझे खट्टे चावल चाहिए थे, वो जो बिरयानी बोलते हैं ना उसे वही चाहिए थी साथ साथ। हाँ बिल्कुल, खट्टे चावल मुझे चाहिए, कुटे चावल मेरे घर में, वो जिसे बिरयानी बोलते हैं, वो जो चिट्टी और पीली पीली होती है ना, वही साथ साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। सिंथेटिक भी बहुत बहुत शुक्रिया। किसी को सेब खाना है उठा लो, मैं नहीं दूंगी फिर, बाद में मत कहना कि निकम्मी सब खा गई। एक दिन में सारा कराची परचेज कर लेना है, सच में। ये तुमने क्या पढ़ा है? सारा कराची परचेज कर लेना। क्या जो भी बोला मैंने वही पढ़ा, ठीक 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 पढ़ा मैंने, ठीक पढ़ा सच में। मैं एप्पल खाऊंगा पक्का। हाँ उठा लो भैया, उठा लो। पापड़ में बहुत मिर्च है सच में। इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ करेंगे, हाँ बिल्कुल करेंगे, लेकिन मुझे भूल क्या करेंगे क्या। हाँ भैया ज़रूर करेंगे। इसका पता है
ریاض بھائی اس کا پتہ ہے آپ کو؟ بتائیں ذرا، ایک منٹ لائٹ آن کرتی ہوں. اس کا پتہ ہے آپ کو؟ اس کا پتہ ہے یہ کیا ہے؟ جس کو پتہ ہے وہ جلدی جلدی بتائیں کمنٹ میں. آپ کے پاس کمنٹ لیٹ آ رہے ہیں. او اچھا، نیٹ ورک ایشو. مانو اپنے 10 روپے لے جاؤ. ہاں دو تو کھا جاتے ہو، سارے چھوٹے کو دے جاتے ہو، میرا حصہ تو نہیں دیتے آپ. صبح بسکٹ کھائے جا رہا تھا مجھے دکھا دکھا کے. آپ کو دکھاؤں فیس؟ نہیں نہیں، مجھ کو فیس نہ دکھاؤ. میں نے بھی نہیں نہ دکھانا ہے نہ دیکھنا ہے کسی کا. پپڑ میں بہت مرچیں ہیں. پتہ نہیں کیوں کمنٹ لیٹ آ رہے ہیں، میرے سگنل کا مسئلہ ہوگا. آپ کے پاس کھانے کے آئے، آپ کے پاس کھانے کی آواز، آپ کے پاپڑ کھانے کی آواز. ہاں یہ دیکھیں، کھا رہی ہوں سچ میں. یہ دیکھیں اس کا شاپر تو دیکھیں. سوگٹ کراری، سوگات کراری. اچھا سوگات، پتہ نہیں کیا ہے، جو بھی نام ہے اس کا، میں کیوں پڑھوں. آؤ ہم اپنا ولیج دکھاتے ہیں. صحیح، ہاں آؤں گی پکا ولیج پورے کا ولاگ بنانے. بس ایک دفعہ آپ کی بہن مشہور ہو جائے، ایک بڑی یوٹیوبر بن جائے. آمین آمین ثم آمین، انشاءاللہ انشاءاللہ جلدی اللہ جی. اسا نازک دل دے لو کہاں، سدا دل نہ یار دکھایا کر. نہ جھوٹے وعدے کیتے کر، نہ جھوٹیاں قسماں کھایا کر. ہائے ایک اور سناؤ. مختصر حیات کر دے تو میری نجات کر دے، جا تو پھر ملا دے یار سے. اور باب یہ حادثہ کیوں بن گیا ہے. مانو جی کوئی نئی تازی سناؤ جی. اوئے آپ سنائیں، میں تو سارا دن گھر میں ہوتی ہوں بھیا. واہ، ویسے آپ نے کس چیز پہ واہ کیا ہے؟ سانگ پہ یا پھر دونوں تو سانگ پڑھے ہیں میں نے. پہلے والے پہ دوسرے والے پہ؟ کتنا خراب سانگ. اللہ معافی. تینوں کئی باری آکھیا اے مڑ مڑ نہ آزمایا کر. ہاں آگے آگے مجھے نہیں آتا. میں دوسرا پڑھوں کوئی دوسرا گانا. ہاں وہ والا ایک تھا، ایک سانگ تھا کہ اس میں کیا بولتے تھے. ہاں وہ دلہن والا، اس پر اس کا پہلا لفظ تمنا ہمیں تمہیں دلہن بنائے. اس کا پہلا لفظ کیا تھا؟ پہلا لفظ بتا دیں پھر میں آگے پڑھ لوں گی. تیری یاد چ سجنا مر ویسا، سکو اتنا یاد نہ آیا کر. ہے تمنا ہمیں تمہیں دلہن بنائے، تیرے ہاتھوں پہ مہندی اپنے نام کی سجائے. تیری لیلے بنائے، تیرے صدقے اتارے. ہے تمنا ہمیں تمہیں دلہن بنائے. آپ ہی آپ کے 1.05 سے 1.04 کیوں ہو گئے؟ ہاں وہ ایک دو کم ہوئے ہوں گے نا. 50 تھے، 50 سے ایک دو کم ہوئے ہوں گے، 4 پہ چلے جاتے ہیں تو اس لیے. جاتا جاتا کچھ نہیں ہے، بس یہی کچھ. میرا بھی لیتی اللہ تجھے جنت میں جگہ دے گا. آج جمعے کا دن ہے، سیدھا تمہاری فلائٹ جنت میں جائے گی. میرا پاپڑ بیر سے لے کے آؤ گی تو انشاءاللہ
میں دعا دوں گی تمہیں. اپنی بہن کو بول رہی تھی وہ گئی لینے. میرے والا کھا لیں, میں نے ابھی ایک گانا کھایا. اچھا میں کھا لوں گی. اوے ہیلو جی جی اوکے بائے. بائے کیوں سیون بھائی ہائے ہائے. پاپڑ کھانا ہے ایسے کو پاپڑ کھانا. ایک منٹ دکھا رہی ہوں. غریب لوگ بولیں گے کچھ کھا بھی نہیں رہی ہے اندر کچھ بھی نہیں ہے. دیکھے ہے کیوں جا رہے ہیں سنتھیٹک بھی بھائیا. کیا ہو گیا ہے میرے پاس کمنٹ لیٹ آ رہے ہیں کیا. ہیلو ہیلو سرمت بھیا میری بلی مانگ رہے تھے. اچھا اے دے میں کو یا میں کیوں اپنا لے لے میں کیوں تو اپنا لے لے میں نہیں دیتی کسی کو. کل آپ کمنٹ میں میری بلی مانگ رہے تھے. اپنی پکڑنے میں کسی کو نہیں دیتی. اوکے میں کیسے کھا لوں. ہاں آپ کیسے کھا لیں. سیب لے جائیں. کچھ تو لے جا سیب 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 چاول. میں چنی چیزان نہیں کھانی میں پاپڑ نہیں کو کھاسا سیب چاول. پھر میں کہیں نہ پتا ہے کیا ہے. پتا ہے کیا ہے. پتا ہے کیا ہے. پتا ہے نہیں. بھائی کچا پھل کو ہاں کہ نہیں کیمرے ڈستا پہ اے رتا رتا ہے. اتنا رتا بھی کوئی نہیں ویسے بہت چنگا ہے قسم ہے. کچا کوئی نہیں کیمرے پاگل. اے سیب کچا ہے. اے سیب کچا ہے نہیں کہ نہیں کچا. سب کو نہیں پتا ہے صحیح. کیا مطلب بھیا ریاض بھائی. ہاں بدتمیز میں چلے پکا ہے پکا ہے بس پکا ہے. ریاض بھی سمجھ میں آنکھیں پکا ہے بس پکا ہے پکا ہے پکا ہے پکا ہے بس پکا ہے. میں نے کہا یہ پکا ہوا سیب ہے تو پکا ہوا ہے کچا نہیں ہے. پکا ہے تو کھا جا. پاپڑ کون کھاتی پاپڑ کھانی ہے پہلے. ہے سانج پاگل ہے سچی ہوں. کیوں پاگل کیوں ہوئی میں. اچھا حالی ویندا پیا گھر ون کے آندا پیاں والا. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر میں گئی خیر سے جائیں گھر پھر خیر سے آئے میری لائف تک آنا ضروری ٹھیک ہے بھول نہیں جانا بہنا کو. 6 بجے تک میری لائن اس سے پہلے گھر پہنچ جانا آپ. اور آپ نے لائک بھی نہیں کیا اللہ معاف کرے. آپ بتائیں. اللہ چی مرچوں والا پاپڑ کھا کے مجھے گرمی ہو رہی ہے. مرچیں میں جا رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے بھائی آپ کو کوئی کام ہوگا ورنہ آپ ایسے کیسے جاتے ہیں بہنا کی لائف سے. ٹھیک ہے بھائی آپ جائیں پھر آنا صحیح میری لائف میں ٹھیک ہے بھول نہیں جانا اپنی بہنوں کو.
اور بتائیں کیا کیا ہو رہا ہے؟ سرمت بھائی کیا ہے؟ مانو تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھو، صحیح ہلکا. او اللہ جی، کس چیز کا ہلکا ہاتھ رکھنا ہے بھائی؟ قسم سے بہت مرچیں ہیں. اسینتھیٹک بھی بھائی آپ آ بھی گئے ماشاء اللہ. آج میرے پاپڑ میں بہت مرچیں ہیں. کسی کو کھانا ہے مرچوں والا پاپڑ؟ او اچھا یہ دیکھیں ریاض پہ، یہ دیکھیں یہی سارا چھوٹو کے لیے. اسے صبح لائن میں کہنا کہ میں نے اسے دیا تھا، ٹھیک ہے؟ کل صبح نہیں، کل شام 5 بجے کی لائن میں اسے بولنا کہ میں نے اس کا پاپڑ دیا تھا، ٹھیک ہے؟ اسے بتانا. ہاں ہاں آؤ آؤ، نوٹیفکیشن آؤ، ہیڈنگ بھیجو. ہاں جی میں لائن میں ہوں، آپ کو ہینڈنگ کی پڑی ہوئی ہے. اوے پگلی مرچا نہ کھاؤ ڈیئر. پاپڑ نہیں چھوڑ سکتی میں بھیا، میں پاپڑ کے لیے کچھ بھی کر لوں. میں باہر جا کے نہیں کھاتی، ابو دیکھتے اتنی مرچیں ابو لے کے نہیں آتے. بیمار ہو جاؤ گی. نہیں میں تو کھاؤں گی، کھاؤں گی تو صحیح. کچھ بھی ہو جائے میں اپنا پاپڑ نہیں چھوڑ سکتی، کچھ بھی ہو جائے. پتہ ہے میں اسکول میں اتنے پاپڑ کھاتی ہوں، میری سہیلی پاپڑ نہیں کھاتی تھی، وہ کہتی اب تمہیں دیکھ دیکھ کے میں بھی کھاتی ہوں. ہم لوگ پاپڑ لیتے ہیں نا، میں پاپڑ لیتی ہوں، وہ کہتی ہے مجھے تھوڑا سا چکھانا، میں کہتی ہوں نہیں ایک دانہ بھی نہ چکھاؤں تمہیں. اس لیے وہ جل جل کے اپنا لے لیتی ہے، میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتی. اگلے دن وہ میرا پاپڑ کھا رہی تھی، میری سہیلی، میں نے سر کو کہا سر میرا پاپڑ کھائی جا رہی ہے، دیتی بھی نہیں ہے. سچ میں اس کا سر کو بتاتی ہوں میرے کھانے کی چیز کوئی لے جائے. بہت مرچیں ہیں. ہاں جی ہاں جی، بیمار ہو جاؤ گی، اوئے پاگل معدہ خراب ہو جائے گا. پلیز نہ کھاؤ. ہاں بھائی تھوڑے تھوڑے کھاتی ہوں بس، روز کا ایک کھاتی ہوں، زیادہ نہیں کھاتی. اپنے بھائی کی ایک بات تو مانو پلیز. ہاں ساری باتیں مانوں گی بھیا، لیکن یہ پاپڑ والی بات نا بڑی عجیب ہے. ہائے فرحان بھائی آ گئے آپ. بھائی یہ پکا ہوا ہے نا؟ دیکھو پکا ہوا ہے، پکا ہوا ہے، کچا کوئی نہیں. اوئے جی جی اسینتھیٹک میں نکمی آنٹی. او آنٹی کس نے بولا؟ مجھے آنٹی بولنے کی آواز آئی ہے. بالکل بھی نہیں، ابھی تو میں چھوٹی بچی ہوں.
اور بتائیں. مجھے آنٹی بولیں گے آپ. سنتھیٹک بھائی مجھے آنٹی بولیں گے آپ. کچھ تو خیال کریں. آپ کی ٹک ٹاک آئی ڈی دو. میری ٹک ٹاک آئی ڈی اسی نام سے ہے. ٹک ٹاک ساری چیزیں اسی نام سے. ہیلو ڈیئر بریدر. ہاں ہیلو ڈیئر بریدر. اللہ میری ریاض پہ انگریزی بول رہے. میں صدقے جاؤں. کیوں ہو گیا ہے فرحاد بھائی؟ ہنسو ہنسو میں بھی ہنسوں گی. ہاں ہنسو مجھ پہ ہنسو. میں آپ پہ ہنس رہی تھی. ساری لائف میں لوگ دیکھیں گے اس پہ ہنس رہی ہے کمی بلاگر فرحاد بھائی پہ. اس کا پتہ ہے کوئی بتاؤ مجھے. اس کا پتہ ہے. جس کو نہیں پتا وہ بتائے مجھے کہ اس کو نہیں پتا. پھر میں بتاؤں گی. مانو میں سبزی لینے جا رہا ہوں بھائی. میرے لیے بھی لیتے آنا ٹھیک ہے پاپڑ. تم مست ہنسو مجھے ہنسی آ جائے گی. آتی ہے تو آتی رہے. آئی نو مجھے پتا ہے. بتاؤ. اچھا بتاؤ کیا ہے. بھائی میرے لیے بھی کچھ لیتے آنا ٹھیک ہے. آپ جائیں سبزی لینے ٹھیک ہے. بتائیں کیا ہے یہ. جس کو پتا ہے کمنٹ میں بتائیں جلدی جلدی. یہ کیا ہے. یہ کیا ہے جلدی جلدی بتائیں کمنٹ میں. اس کا نیم بھول گیا. اچھا یہ تو بتائیں کس لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا کون سا اچار بنتا ہے. مطلب کس کام آتا ہے. آئی لینر. چپ کرے بتائے نہیں کوئی سن لے گا. 5 کی واچنگ ہو رہی ہے. باقی لوگوں سے پوچھتے ہیں جلدی جلدی اپنا میسج ڈیلیٹ کریں. ای لینر ہاں وہی ہے. یہ مسکارا ہے. اور تم کیوں نہیں سوئی. اور آج تم کیوں نہیں سوئی. میں سوئی ہوں لیکن لائن میں آ کے نہیں سوئی نا. ایسے ہی سو گئی ہوں. ایندا لائن میں آ کے سو جاؤں. اللہ معافی. اقلیتی شریف میں آپ کی بہن ہوں. اس کو بھی تنگ کرنے میں آپ لوگ کوئی کسر نہیں چھوڑتا ہوں. یہ کھانا جس کو کھانا ہے بتا میں. کیا نیم ہے ٹک ٹاک پہ. یہی نیم ہے جو ادھر ہے ادھر بھی وہی ہے. 200 سے زیادہ فالوور ہے وہ والا ہے میرا. نیم یہی ہے جو یہاں پہ وہ وہی وہاں پہ. جو یہاں پہ وہی وہاں پہ. میں نے آج ولاگ ڈالا تھا. آپ نے دیکھ لیا. پھر آدم دا ولاگ نہیں. ابھی نہیں دیکھا. ابھی جا کے دیکھ لیتی ہوں. اصل میں نا بھول جاتی ہوں. آپ لوگ آ کے یاد کروایا کرو. پھر آپ کی بہن دیکھ لیتی. ابھی دیکھ لیتی ہوں بھائی. ایسی کیا بات ہے. ابھی آن کر رہی ہوں نا لیپ ٹاپ. تمہارا پاپڑ کھانے کی آواز. اب یہ میری پیاری سی شہزادی بہنا کھا رہی ہے پاپڑ. فرہاد حمزہ ولاگ بھیا. فرہاد حمزہ ولاگ بھیا. بھیا نہیں لکھنا ہے. ہاں میں سرچ کر رہی ہوں. ہاں یہ ہو گیا فرہاد حمزہ بھیا. آپ کا ولاگ ہم دیکھ لیتے ہیں ابھی. ہاں 6 گھنٹے پہلے کا ولاگ آ چکا ہے میرے پیارے بھیا جان کا. میرا ولاگ آپ نے کمپیوٹر پر آن کر دو. اور تھوڑا اسے دے دو یار. کیا مطلب. پاپڑ میرے پاس نہیں ہے. وہ میری بہن کھا رہی ہے. میرا حصہ بھی نہیں دے رہی ہے. سفارش کروا دیں پھر وہ دے دے گی. او سسٹر آپ کیسے اب تو میں بالکل ٹھیک. لکھ کیا رہی تھی. ہاں وہ بھول گئی. میں بالکل ٹھیک. آپ بتائیں.
भाई आपने उस आईडी से मुझे भी ज्वाइन करना है, ठीक है। मैंने बोला मेरा व्लॉग अपने कंप्यूटर पर ऑन कर दो, मुझे थोड़ा व्यूज़ दे दो। हाँ वो कर रही हूँ भैया, कर रही हूँ ऑन। देखिए ऑन है, लेकिन अभी लाइक कमेंट कर लूँ, फिर इसकी वॉइस बंद करके ना चली जाऊँगी दूसरे रूम पे। आपके तो 80 व्यूज़ आ चुके हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे 4 दिन पहले वाले पैसे नहीं आते, इतने मशहूर हैं आप। अल्लाह आपको और मशहूर करे, आमीन आमीन। मेरी दुआ है भैया, बहन की दुआ लगेगी आपको इंशाल्लाह, ठीक है। नाउ योर व्लॉग इज़ ऑन। आपकी व्लॉग के बाद ये हसन हासिल चल जाएंगे, लेकिन फिर भी अभी आपका व्लॉग ऑन ही रहने देते हैं। ब्लू दे मैं कौन तेको तेको ब्लू क्यों देवा, क्यों देवा ब्लू है। अल्लाह जी सिग्नल का हाल तो देख, ये हाल है हमारे घर की वाईफाई का, अल्लाह माफ़ करे आप। आमीन आमीन फराद भाई, आमीन सुम्मा आमीन। जा बच्चा, हम तुमको दुआ देता है तुम्हारा चैनल जल्दी चल जाए। आपका पैसा आता है चैनल से, आपने हमको बताया ही नहीं हमारा रीचा कम आता। हाँ भाई दे रही हूँ। हाँ आपका पैसा आता है, कितना पैसा आता है आपका। अम्ना आपा हाय हाय, कैसा है आप अम्ना आपा। सिग्नल का ये हाल है हमारा माड़ा। आपका बाद में मैं चलवा दूंगी, अभी हमारा सिग्नल नहीं चल रहा है। ज़रा बहना अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बड़े चंगे मोहल्ले जो गए बैठे आमना आप। अस्सलाम वालेकुम हाय, अस्सलाम वालेकुम सबको। आप लोग मारा हमारे लाइव में आता ही नहीं, हम लोग को जब भी आप आता है फिर भूल जाता है आप लोग। ऐसे कैसे भूल जाता है आप लोग हमको, हैं ज़रा बताए ज़रा। आप लोग भूल जाते हैं, हम तुम्हारा अब्बा को बताएगा कि आप लोग हमको इतना जल्दी जल्दी भूल जाता है। माड़ा हम भी कोई भूलने का चीज़ है, ज़रा आप लोग खुद ही बताएं। सलमान हाय, अभी तक डॉलर एक भी नहीं आया, अभी मोनेटाइज हो गया मेरे चैनल माशाल्लाह। मेरी भी वीडियो वॉच कर दो। अल्लाह जी सिग्नल नहीं चल रहे, सिग्नल चलेंगे सबका मारा, हम लोग सबका वॉच कर देगा, लेकिन आप लोग हमारा बिल्कुल भी वॉच नहीं करता है। हम लोग इतना सा भी आप लोगों से नाराज़ नहीं होता है, ज़रा सा देख लिया करो हमारा क्या होता है। खिलाता पिलाता जो नहीं हो, खिलाता पिलाता है हम आप लोगों को। हाँ मारा तू सेब खा, तू बड़ा भूखा है। आप लोग हमारा व्लॉग देखा करो ना, बड़ा अच्छा होता है मारा, बड़ा एंजॉय करोगे। एक दफ़ा चेक तो कर लो, चेहरा देख लिया हमने। अच्छा मारा ठीक है, आपने देख लिया तो क्या मारा मारा लाइव। हम लोग पठान बन गया है। मैं फेसबुक पर भी फेमस हूँ और टिकटॉक पर भी फेमस हूँ, और मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ इंशाल्लाह तुम्हारे चैनल में मोनेटाइज हो जाएगा। फरहाद भाई आप ज़रा सा तकलीफ़ कर लो और अपने चैनल वालों को बोल दो कि मेरी बहन को जल्दी जल्दी ज्वाइन कर ले और उनके पूरे पूरे व्लॉग देख लें। हम तो 2 मिनट में फेमस हो जाएगा भाई, बस आपके एक दफ़ा बोलने की देर है। हमारा गली बिल्ला सेब है या टमाटर। ओ मारा सेब है, दिखता नहीं है तुमको क्या। ओके बस एक दफ़ा आप बोल लो कि इसके चैनल को जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो और सारे व्लॉग भी देख लो, तो मेरा वार टाइम हो जाएगा और सब कुछ हो जाएगा। बस आप दफ़ा एक बोल दो। पता नहीं हमारा क्या बोले जा रहे हैं, लेकिन आप कुछ कोई समझ लें बस हमको। और आप लोग लाइव में क्यों नहीं आता है और हमारे व्लॉग क्यों नहीं देखते हैं, बताए ज़रा। टमाटर की दाल मड़ा मड़ा आदि तब मैं ना। हाँ अब हम लोग पठान भी ना बने क्या, हम लोग को पठान इतनी आती है कि क्या बताएं आप लोग को। मैं तो जैसे ख़ानदानी पठान हूँ, वैसे मुझको ना कमेंट बॉक्स में 3-4 फेसबुक पे टिकटॉक पे और इधर भी 3-4 बंदों ने बोला है कि आप पठान हो पठान हो।
हाँ आहो जी, मैं आज पठान हम। फिर से पटर पटर, नहीं नहीं, हम आज पटर पटर नहीं कर रहे हैं, आज हम पठान बना हुआ है। हेलो जी, पटर पटर नहीं नहीं, आज हम पटर पटर नहीं है। खुरम भाई का बहुत बहुत वेलकम हो गया। खुरम भाई आप आते हैं हमको ये बताएं कि आपने हमारा लाइव चलाया था कि नहीं चलाया था। पटर पटर, ओ बदतमीज में नहीं हूँ पटर पटर, आज मैं पठानी बोल रही हूँ। हाय अल्लाह, मैं सदके जाऊँ कुर्बान जाऊँ, डब्बा मेरे में तो गुड़ खा के मर जावा। अच्छा आप सब लोग बताओ कि हमारा पठानी ज़बान कैसा लग रहा है आपको। बलोच हम, हाँ बेसिकली तो हम बलोच हैं, लेकिन हम पठानी भी बोल लेते हैं। देखो सीधी से रह के नहीं आती भाई, मैं भी पता नहीं क्यों कुछ नहीं होता। सरमत भाई थोड़ा थोड़ा आप भी बर्दाश्त कर लो। बलोच हो आप, आहो जी। बेसिकली तो हम बलोच हैं, लेकिन फिर हम लोग पठानी भी बोल लेते हैं। मैं भी पठान हूँ, डेली लाइव आया करो, इंशाल्लाह तुम्हारा वार टाइम पूरा हो जाएगा। मेरा, मैं भी डेली लाइव आया करता था, मेरा वार टाइम पूरा हो गया। ओ माड़ा, ये तो बड़ा अच्छा हुआ। ओ धनराज भाई, ये क्या भेजे जा रहे हैं आप। अच्छा आप लोगों को ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग आते हो तो हमारे लाइव की रौनक ही बढ़ जाती है। मैं को आदि बलोच आंदी है, मैं को मैं को अति बलोची आंदी है। हमारा हमको बलोची नहीं आती है, हम लोग बलोची नहीं बोलता है घर में। मेरा अम्मा अब्बा को आती है, जब कोई बात हमसे छुपानी हो तो वो बलोची में ही बोल देते हैं। मेरी वीडियो नहीं देखी खुरम भाई, आपकी कुछ कुछ वीडियो देखी थी, लेकिन आप लोग इनसे पूछें, फरहाद भाई से पूछे जरा हमारा सिग्नल किस तरह से चल रहा है। हमारा लैपटॉप चलता ही नहीं है, कसम से हमारा नहीं चल रहा, हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ओ हाँ, आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन हम तो इतने ज़्यादा खुश नहीं है आज। मैं पठान हूँ, आप मेरे लाइव भी देख लो। मैं पठान बुलाता था, पता नहीं बुलाता। अच्छा आप ज़रा हमारा इश्तिहार तो दे दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आपके तो चैनल मोनेटाइज हो गया, हमारा भी करवा दो। अभी रिप्लाई नहीं देती हो, अल्लाह जी आपका रिप्लाई तो दे रही हूँ। मुझे भी सिर्फ बलोची की गाली आती है मुझे तो गालियाँ भी नहीं आती हैं, बड़ी शरीफ हूँ मैं। ओके, तो मतलब आप देगा हमारा इश्तिहार, हमारे चैनल का देगा ना इश्तिहार। ज़रा उनको बोलो कि हमारे व्लॉग देख लें, और आपके घर कोई टीवी शीवी है तो हमारे भी इश्तिहार, हमारा उधर रात को व्लॉग चला दिया करें, वो सारी रात चलते रहेगा। वो जो प्ले लिस्ट बनी हुई होती है ना, वहीं चला दिया करें। थैंक्स। हाँ जी हाय अल्लाह, कैसे कैसे बोली जा रही हो, मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आ रही है। ओ हमारा हंसना नहीं है, बी सीरियस रहना। अरे रोना हंसना नहीं है हमारा, सीरियस रहना है। आज सीरियस वाला है, आज हमारी लाइफ सीरियस चल रहा है, बहुत सीरियस चल रहा है। कोई नहीं हंसेगा इधर, ठीक है। ओए सुन, जरा अपने बहन के लिए पानी तो लेके आ, चल जा, शाबाश। वेदर कैसा है आज, वेदर बड़ा मजा का। मेरी अम्मा शर्मित भाई, क्या कहूँ तुमको, बदतमीज, अल्लाह माफ करे आपसे। तो केक किट है बन के क्या, वो बेकरी में रखा है, लेकिन ये थी खराब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इसलिए अभी छुपा के रखा है। मैं तुम्हें टीवी पर बीच में सब्सक्राइब किया हुआ है, और अपने मोबाइल में उधर भी देख रहा हूँ, मोबाइल पर भी देख रहा हूँ। भाई यहाँ प्ले लिस्ट चलाए ना एक रात के लिए, और आप मेरे चैनल का इश्तिहार तो दें। और कहाँ से ऑफिशियल भाई आया है। भाई आज हम लोग ना पठान नहीं बोल रहा है, हम लोग पठानों की तरह उर्दू बोल रहा है, बोल उर्दू रहा है लेकिन पठानों की तरह बोल रहा है, बड़ा प्रैक्टिस कर रहा है। इंशाल्लाह एक दिन हम भी ओरिजिनल पठान बन जाएगा। हाँ भाई चला देना, अरे एक दिन आपने टीवी सारी रात मेरे लिए चलानी है, ठीक है। मेरे उधर प्ले लिस्ट बनी हुई है जो, आपने वो चला के रख देनी है, ठीक है। फरहाद भाई हंसे जा रहे हैं और दुआ करें, आमीन आमीन सुम आमीन। जो भी दुआ की पता तो नहीं है, बट अल्लाह कबूल करे आपका दुआ, बच्चा हमारी दुआ है। कॉलेज मोबाइल चावे नहीं, हाँ अल्लाह जी ना आवे, मेरा अब बनी चमन देना मैं लाहौर से केक ले लूँ। नहीं नहीं, अभी नहीं लेना, वो ख़राब हो जाता है हमारा। अभी उधर उसे रहने दो, बाद में ले लेंगे, वो ख़त्म हो जाएगा या ख़राब हो जाएगा, कुछ तो कुछ हो सकता है। ना करो,
ओ अल्लाह जी, मैं क्यों ना करूं, पहली दफा तो बोल रही हूँ ऐसे। वैसे आपस की बात है, मुझे भी बड़ी हंसी आ रही है, वो भी दिल ही दिल में। अलाउ है कॉलेज, हाँ अलाउ है। अलाउ क्यों करनी। मिनी 1K का सेलिब्रेशन भी किया था। आपने वो व्लॉग देखा है? नहीं, मैंने कहाँ देखा वो व्लॉग। मैंने बस ऊपर वाले 3-4 व्लॉग देखे हैं बस आपके। आप लोग परेशान ना होए, मैं आपके बाकी बाद में देख लूंगा, ठीक है। आप लोग टेंशन ही ना ले, हम लोग देख लेगा। बस हमारे जी वाईफाई चल जाए। आपने देखा हमारे वाईफाई का क्या हालत हुआ है। अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे, और थोड़ा लेट से दे, क्योंकि अभी हमने बहुत सारी चीजें देखना है उसमें। आप लड़की हो या लड़का? भाई मैं लड़की हूँ, लड़की। आवाज ऐसी बनाई हुई है भाई। से डू कॉलेज जैसा मोबाइल अलाउ होने। अच्छा, मैं को क्या पता है। तुम अभी चला लो, वो बहुत फनी व्लॉग था 1K वाला। भाई मैं चला तो लूंगी, लेकिन वो सिग्नल जो नहीं आ रहे। मेरा क्या मसला है, मेरा क्या मतलब कसूर है, वो नहीं आ रहे सिग्नल। आपने अभी देखा तो है, 2-3 मिनट आपके साथ चलाए, वो बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। अरे मैं लड़की हूँ, किसने बोला मैं लड़का हूँ, बदतमीज। मुझे लड़का समझ रहे हैं अल्लाह। आ मारा मारा नाक तेरी प्लेलिस्ट चले सा। हाँ सच्ची तुम ना चला वाला तो बहु गुस्सा करे नहीं आके। ना चलाए ना चलाए, फिर आप इतना ज्यादा गुस्सा करते हैं मुझ पे। अल्लाह माफ करे, तौबा तौबा, आपके गुस्से से अल्लाह बचाए हमको। हाँ हाँ हम आपने टॉपिक आपने टॉपिक कहाँ रखा है? वार टाइम पूरा होने के बाद। क्या मतलब भाई? सराइकी हो, अल्हम्दुलिल्लाह सराइकी हूँ। क्या, कौन सा टॉपिक? लड़की लड़के के पीछे मरते हैं, लड़के लड़की के पीछे मरते हैं, इसलिए तुम्हें के कह रहे हैं तुम लड़की हो कि लड़का। हाँ 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 मार आओ, सब लोग आओ बहन की लाइफ में, सबको बहुत बहुत वेलकम है। आपकी बहन आप सब लोगों को बहुत सारी दुआएं देगा। आप अगर मेरी लाइफ में आएगा तो। हाँ हाँ आओ आओ। जी फरहाद भैया आपको भी बड़ा वेलकम है, और कासिम भाई आपको भी बड़ा वेलकम है, और खुरम भाई आपको भी बड़ा वाला वेलकम है। आते जाएं, बहन की लाइफ में रौनक लगाते जाएं। आज आपकी बहना ऐसे बोल रही है, आज आपकी बहना का ना बी सीरियस रहने का मूड है, सो इसलिए ये ऐसा बोल रही है। और कासिम भाई ने अभी तक लाइक भी नहीं किया। कासिम भाई अब हम आपको कैसे बोले कि आप लाइक करो? तू रसनी जो कशनी में अपना मतलब निकाल हिंदी पीछे। जाने की लाइव क्या हो गया निकम्मी व्लॉग। सिस्टर हमको आज कुछ नहीं हुआ, आज हम ना वो बोल रहा है पठान बन रहा है। आज हम आप लोग बताएं कि हमारी पठानी जुबान आपको कैसा लग रहा है। मैं पूछ रहा हूँ वार टाइम पूरा हो जाएगा, इसके बाद किस टॉपिक पर वीडियो बनाओगे? इसके बाद मैं जाऊँगी ना गाँव घूमने, क्योंकि मैं व्लॉगर हूँ ना इसलिए। लेकिन मेरे बाबा कहते हैं कि हम लोग ना गरीबों की मदद करेंगे, साथ साथ वाला गाँव जाएंगे और वहाँ पे उनकी मदद करेंगे, तो बहुत अच्छा व्लॉग बनेगा। मुझे छोटा वेलकम चाहिए। अच्छा कासिम भाई आपको छोटा वेलकम, नहीं तो आप साथ मैं तो आपके साथ हूँ पूरी लाइफ। माशाल्लाह, ये बड़ा अच्छा बात किया आपने, दिल खुश हो गया आप भाई। सही सही बोले, हाँ हम सही सही बोल रहे हैं। कर तो दिया है लाइक। ओ अच्छा आपने कर दिया। मुझे क्या पता किसने किया किसने नहीं किया, बस मैं वो मौका पकड़ती रहती हूँ। ना बोले पठानी निकम्मी जी। ओ ना जी, मैं तो बोलूँगी। आज ना मैं अगर खुद से बोलूँगी तो सारे लोग हंसने लग जाते हैं। अल्लाह जी, अब मैं मजाक थोड़ी करती हूँ, मैं तो ऐसे ही बोलती रहती हूँ। मेरा भी कोई वेलकम करो। आहो जाने की जान, थोड़ा भी बड़ा वाला वेलकम हो गया। तुसी भी मेरी लाइव में आए, थोड़ा भी बड़ा बड़ा शुक्रिया। अरे निकम्मी ब्लॉगर जी बोले बोले। आज ना मेरा सीरियस लेने का मूड है, इसलिए मैं पठानी बोल रही हूँ। सारे सीरियस हो जाओ, किसी ने हंसना नहीं है, ठीक है? और जाने की जान, आपने रात को प्लेलिस्ट ना चलाया ना हमारा भाई वाला कोई सीन नहीं है ना भाई, ये भाई वाला ही सीन है।
कोई रिस्पॉन्स नहीं किया होगा हो। हाँ अल्लाह माफ़ करें, आपको तो सारे जवाब दे रही हूँ, फिर भी एक यूट्यूबर बनने के बाद भूल जाओगे। अल्लाह माफ़ करे, मैं क्यों भूल जाऊंगी। अरे खुदा दा नाम नहीं था, मैं लगा वैसे अगर मेरा भला आख्या था। हाँ सिरमत भाई, मैंने क्या बोला आपको, इतनी शरीफ तो है आपकी बहन। क्यों सीरियस होने का मूड है? ऐसे ही काम का हमारा लाइव में ना सब हंसता रहता है। हमने कहा आज थोड़ा सीरियस हो जाए, ज़्यादा हंसना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। चलाया आज भी चलाना है आपने। ओके नमाज टाइम। ओ अल्लाह जी, इस टाइम कौन सी नमाज पढ़ने का टाइम है? असर की पढ़ के बैठे थे, मगरिब की बाद में पढ़ेंगे क्या? नहीं 7:30 बजे नमाज होती है। माड़ा माड़ा नाक नहीं था मेरा हाँ तंग थी क्या? क्या कह रही है तू आज? हाँ आज तेरा ही था बच्चा बजा। मैं देखो हाँ वो मैं उर्दू बोलना था। मैं तो इसको आखिरी सांस तक खाऊंगी, जब तक के थोड़ा सा बच जाएगा तब इसको छोड़ूंगी, अभी तो नहीं छोड़ी। मैं निकम्मी लग रही, कोई आम थोड़ी हूँ। फिर आप एसएमएस करेंगे, फिर पूछेंगे कौन कौन भी। अस्तगफिरुल्लाह, नहीं नहीं तू तेज है माड़ा माड़ा तू तेज है। नहीं मैं तेज नहीं हूँ, मेरी अम्मी भीड़ दी है कटा दिए अल्लाह माफ करे। मेरे लिए दुआ करो, मैं ट्यूशन के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। ओके फरहाद भाई आप जाएं। लाइट ऑन करके दिखा देख तो लूँ। हाँ ये दे, हम ये खा रहे हैं माड़ा, किसी को खाना है तो आ जाए, मैं इसको अभी नहीं छोड़ने वाला। मैं इसको, ये ना एप्पल है तो मैं इसको आखिरी सांस तक नहीं छोड़ेगा। आपकी आवाज़ को क्या हुआ माड़ा? हमारी आवाज़ को कुछ नहीं हुआ है, हम खुद ही ऐसा बना के बैठे हैं। एप्पल तो भेज दो 1 kg लाहौर। ओ अल्लाह जी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बड़ी गरीब हूँ भाई। मैं आई, हाँ आप आई वेना पिया मैं बस कसम है। अल्लाह जी छोड़ दी मैंने पठानी बोलनी, अल्लाह माफ़ करे। सारे कह रहे हैं आज क्या बोल रही हो क्या बोल रही हो क्या बोल रही हो, अल्लाह जी पठानी ज़बान बोल रही हो। मेरा भी तो दिल करता है मैं भी पठान बनूं। पठाना बड़े चिट्टे चिट्टे होते हैं, हाय मैं सिद्के जाऊं। नहीं बोल रही पठानी, क्यों? कसम है जब नहीं बोल रही तो आप क्यों जा रहे हैं? बहुत अजीब आ रही है कसम से, मैं भी सैड हो रही हूँ अल्लाह जी हमारा नहीं बोली नहीं। लुढ़ जो मारी पई, वो नहीं मारी मैं लुढ़। ठीक तो बोल रही हूँ मैं। अब तो मैं असली वाली सीरियस हो रही हूँ। अब तो मेरे मुंह में भी वही जबान आ रही है, कैसे कैसे बोल जा रही थी। ठीक है अब मैं नहीं बोल रही, ठीक है अब मैं ठीक ठीक बोल रही हूँ, ठीक है। फिर रोना शुरू कर, डोंट नहीं 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 इतने सीरियस ना हूँ, मैं अपनी कंडीशन में वापस आ चुकी हूँ। अच्छा ठीक है, आज शाम को व्लॉग आएगा, आप सब लोग ने व्लॉग देखने और मैं आप लोगों को एक बड़े मजे की बात करूँ, मेरी लाइव के स्ट्रीम के एंड होने का टाइम। तुम्हें क्या पता हम पठानी इसलिए कह रहे हो पठानी चिट्टी चिट्टी होते हैं? हाँ बिल्कुल, शायद तुमने अपना दिल किसी गैर मुनासिब ज़मीन में बो दिया। शायद तुमने अपना दिल किसी गैर मुनासिब ज़मीन में बो दिया, सो तुम मुरझा गए ना मालूम, सो तुम ना मालूम मुरझा गए। ओके 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 वापस आओ जो सरेकी पर। ओह अच्छा सरेकी पर आ जाऊँ। आख बेटी मैं वैसे भी वेंदा पिया। हाँ हाँ वानी वानी खड़दा दूंगा नहीं मैं जिस का जी खुरम भैया मैं लेनी पिया हूँ सराइकी लेनी पिया पक्का। और जानी दी जान तू भी सराइकी ला, मैं पते तक आंदी है सराइकी इतनी आंदी है, तू सारे को पीछे छोड़ देने। मैं कोई मैं प्यारा हूँ कि नहीं, मैं पठानी हूँ चिट्टी चिट्टी। हाय फिर भाई मैं भी तो आपकी बहन हूँ ना, मैं भी चिट्टी चिट्टी हूँ, आप टेंशन ही ना लें, मैं भी आपकी बहन हूँ। हाँ तुसा लेसो दस रहे कि मैं कशा लेसा जले तुसा उर्दू जा कमेंट करे सो मेरा जवाब मुंह जो खाम खा उर्दू चन कथा वैसे। वैसे मैं ना आजकल सरे की ज़्यादा लेनी गर्मी स्कूल में नहीं उठा भी उर्दू रहने घर दे कोलो सारे बुजार रहते ओ सारे बलोची भी रहते उन्हें नाल पीछे उर्दू बोलने पड़े तो बचा के। हाँ हाँ मैं भी पठान हूँ सच में, मुझे बहुत लोग ने बोला है कि आप पठान हो पठान हो। मैंने कहा अल्लाह का नाम मानो भाई मैं नहीं हूँ पठान।
स्ट्राइक में गल कर मेरे को ठीक है स्ट्राइक में गल कर ठीक है अच्छा ठीक है स्ट्राइक ये गल करें अच्छा ना एक दफ़ा मेरे को वञण ॾियो इजाज़त ॾियो छा मैं ना वेंदी पिया 1 घंटा थी गया मैं कतरा व्लॉग पढ़ेंगे तो पीछे आसा नहीं कसम से मैं पठान हूँ मैं सच कह रहा हूँ ओह अच्छा माशाल्लाह मैं भी सच कह रही हूँ मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला है हाय मुझे पठानों वाली फीलिंग आ रही है अच्छा बताएं तो जब मैं पठानी बोल रही थी ऐसे मतलब उर्दू बोल रही थी तो मेरी आवाज़ पठानों से मैच होती थी थोड़ी थोड़ी बताएं ना अच्छा मेरे जाने का टाइम है ठीक है इजाज़त दे दे मैं चली जाती हूँ हाय अल्लाह सच में ओके टेक केयर जी जी हाँ हमारा अब हम जाते हैं हम लोग को बहुत सारा याद कीजिएगा आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं और शाम को करीबन अब कितना टाइम हो रहा है करीबन 8 बजे तक हमारा व्लॉग आ जाएगा आप सब लोगों ने ठीक से देखना है और पूरा वाच करना है और बहुत सारी दुआएं देनी है हमारा हमको ठीक है तो हम चला जाता है अभी के लिए हम लोग को अल्लाह हाफिज़ बहुत सारी दुआएं आप लोगों के साथ ठीक है अल्लाह हाफिज़ फिर मिलेंगे इंशाल्लाह दूसरी रात में अल्लाह हाफिज़